Dieu veut que notre famille soit heureuse. Deus quer que a nossa família seja feliz. C'est le plan, son plan à lui. Esse é o plano dele. Le malheur est venu à cause du péché. E a infelicidade entrou por causa do pecado. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler sur ce thème, introduire sa famille dans la bénédiction. Hoje eu quero pregar sobre introduzir a sua família na bênção. Introduire sa famille dans la bénédiction. Introduzir a sua família na C'est bênção. pour ça que nous prenons directement nos Bibles. Nós agora pegamos diretamente das nossas Dans Bíblias. Galates chapitre 3, Gálatas capítulo 3. nous lisons ensemble la parole. E todos juntos vamos ler a palavra de Je Deus. voudrais que vous puissiez saisir la parole de Dieu cet après-midi E gostaria que os irmãos entendessem bem a palavra de Deus nesta pour tarde. que quelque chose se passe dans votre famille, Para que algo possa acontecer na sua família dans votre église e na vossa igreja. et dans l'environnement dans lequel vous vivez. E no meio em que o irmão se evoluir. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, nous déclarons le changement, Quando eu disse há pouco tempo que nós declaramos a ce mudança, sont des paroles. são palavras. Mais nous devons comprendre ce que la Bible dit concernant la parole. Mas devemos compreender o que a Bíblia fala sobre a palavra. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Dans Jean chapitre 1er, le verset 1 et les suivants, E no livro de João capítulo 1, versículo 1 até 2, il est écrit au commencement était la parole. está escrito no princípio que era o La verbo parole était avec Dieu. o verbo estava com Deus Et la parole était Dieu. e o verbo era Deus. Tout ce qui a été fait par elle. Tudo que foi feito por ela Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans e elle. nada do que foi feito sem En ela. elle était la vie. Nela estava a vida Et cette vie était la lumière des e hommes. esta vida era a luz dos homens. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. A Bíblia diz que a palavra tornou-se carne. Et nous avons contemplé sa gloire. Nós contemplamos a sua glória. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. A glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Ça veut dire que Dieu se tient dans sa parole. Isso que Deus está dentro da sua palavra. Le monde existe à cause de la O parole. mundo existe por causa da palavra. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 1er, Quando lemos Gênesis capítulo le 1, verset 1 nous dit la terre était informe et vide. o versículo 1 diz que a terra era vazia e sem forma. Il y avait des ténèbres à la surface de la rive. Era treva sobre a face da terra. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. E o Espírito do Senhor pairava sobre as Et la águas. Bible dit au verset 2, et Dieu dit, E a Bíblia diz no versículo 2, Deus donc disse. Dieu a parlé, Então Deus que falou la lumière soit, que haja luz. et la lumière fut. E houve luz. Donc Dieu a créé toutes choses par sa parole. Então Deus criou tudo pela sua palavra. C'est ce que la Bible nous dit. Isso que a Bíblia nos diz. Nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole. Nós sabemos que o mundo foi criado pela palavra. Donc la parole a une puissance. Então a palavra tem poder. Et quand Dieu place l'homme sur la terre, E quando Deus coloca o homem aqui na terra, il lui donne aussi une puissance ele lhe dá também o poder dans sa parole. na sua palavra. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 3, Casando agora no livro de Tiago, la capítulo 3, Bible nous parle de la bénédiction et de la malédiction qui peuvent sortir de la bouche. a Bíblia nos mostra as bênçãos e maldições que podem sair da boca. Que la langue doit être maîtrisée. Que a língua tem que ser dominada ou dominada. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. E ao poder da língua está a vida e a morte, diz a Bíblia. C'est-à-dire si tu déclares la mort, Então se você declarar a morte, la mort va remplir ton a environnement. morte vai estar aonde tu evoluis. Juste à cause de tes paroles. Simplesmente por causa da palavra. Parce que Dieu a donné à l'homme une puissance Porque Deus deu ao homem o poder dans sa bouche. na sua boca. Lorsque tu déclares la Quando bénédiction, você declara, même si les conditions sont difficiles, apesar das condições difíceis, la parole qui sort de ta bouche, a palavra que sai da tua boca, lorsqu'elle est conforme à la parole de Dieu, quando se conforma à palavra de Deus, elle change ton environnement. isso muda aonde tu estás. Ça peut prendre du temps, Isso pode levar um tempo, mais ça va se réaliser. mas vai se realizar-se. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Quelqu'un dit un vrai Amen. Alguém diga amém. La Bible dit dans Romains, A Bíblia diz no Romanos, or c'est la parole de la foi que nous proclamons. essa é a palavra da fé que pregamos. Si tu crois dans ton cœur Se creres no teu coração et tu confesses de ta bouche e confessares com a tua boca le Seigneur Jésus, o Senhor Jesus, tu seras sauvé. tu serás salvo. Donc nous voyons que la bouche a une puissance, Então vemos que a boca tem um poder, soit de te condamner, seja de condenação soit de te justifier. ou de justificação. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, Por exemplo, o Senhor par Jesus tes diz, paroles tu seras condamné, pelas tuas palavras será par condenado tes paroles tu seras justifié. ou será justificado. C'est pourquoi nous devons faire attention à Por nos exemplo, paroles. agora temos que prestar muita atenção com as Mais nossas aussi nous palavras. devons utiliser la parole de Dieu E devemos também utilizar a palavra de pour Deus changer notre environnement. para mudar o nosso ambiente. Alléluia. Amém. Quelqu'un dit un vrai Amen. Alguém vai dizer um grande amém? Quelqu'un dit un vrai Amen. Um grande amém. C'est pour ça que
C'est pour ça que nous déclarons le changement. E é assim que nós declaramos a mudança Dans l'église au Portugal. na igreja aqui em Portugal. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Quelqu'un le croit avec moi? Alguém que crê nisso comigo? Alors dites, nous déclarons le changement. Então diga em voz alta, declaramos a mudança Dans l'église au Portugal. na igreja em Portugal, Dans nos familles. nas nossas famílias. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Déclarons la bénédiction. Declaramos a bênção Dans nos familles. nas nossas famílias, Dans nos vies. nas nossas vidas, Dans nos églises. nas nossas igrejas. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Nous entrons dans notre texte. Entramos no nosso texto. Galates chapitre 3, Gálatas capítulo 3, versets 6 à 14. versículo 6 até 14. Je voudrais vous parler du père de la foi, Eu gostaria de falar a respeito do pai da fé, Abraham. Abraão. Abraham. Abraão. Voici ce qu'il est écrit. Eis o que a Bíblia diz. Galates chapitre 3, versets 6 à 14. Gálatas capítulo 3, versículo 6 até 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. sabei pois que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. anunciando previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. É evidente que pela fé, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão e Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Quelqu'un dit Amen à la parole. Alguém diga amém na palavra. Nous acclamons la parole de Dieu. Aplaudimos para a palavra de Deus. Nous acclamons bien la parole de Dieu. Aplaudimos com força a palavra de Deus. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Galates, Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, c'est parce qu'à un moment donné, les chrétiens de la Galatie étaient en train de dévier. porque numa certa altura o povo de Galacia estava a desviar-se. Ils oubliaient la dimension de la foi véritable Eles esqueceram a dimensão da fé verdadeira. pour commencer à entrer dans les pratiques religieuses. Começaram a entrar nas práticas religiosas. Ils voulaient retourner aux règles de la loi Eles queriam voltar às regras da lei. comme étant un moyen pour être sauvé. É para eles sendo meio de salvação. Et Paul leur écrit, Mas não está escrito. il dit non. Mas o Paulo escreveu e disse: não. Celui qui s'attache aux œuvres de la loi Quem está agarrado às obras da lei est sous la malédiction. está debaixo da maldição. Pour quelle raison? Por qual é a razão? Parce qu'il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Porque está escrito: maldito todos aqueles que não observam tudo quanto está escrito no livro da Il lei. était en train de dire par là, E ele estava a dizer: tu peux obéir à 9 commandements. podes obedecer a 9 mandamentos. Mais si tu transgresses un seul commandement, Mas basta transgredir um só mandamento, c'est comme si tu as transgressé tous les 10 commandements.
Isso que acaba de transgredir todos os 10 mandamentos. Donc tu es coupable. Então você é culpado. C'est pourquoi la Bible nous dit Razão pela qual a Bíblia nos diz que Dieu a enfermé le monde sous la malédiction que Deus colocou o mundo debaixo dessa maldição. pour que nous soyons rachetés non pas par les œuvres de la loi, Para que sejamos resgatados não pelas obras da lei, mais par la foi en Christ. mas pela fé em Cristo. Parce qu'il était impossible aux hommes d'obéir à tous les commandements. Porque é praticamente impossível aos homens obedecer a todos os mandamentos. Il a fallu que Jésus vienne sur la terre. Era preciso Jesus Cristo vir aqui na terra. Et Jésus a obéi à tous les commandements de Dieu Jesus obedeceu a todos os mandamentos aqui na terra. pour que nous soyons sauvés. Para que sejamos salvos, Nous n'avons pas de choix que de croire en Jésus-Christ. não precisamos, senão só alegria de crer em Jesus Cristo. Le seul qui obéit à tous les commandements O de Dieu. único que obedeceu a todos os mandamentos. Nous devons avoir la foi en Jésus. Devemos ter a fé em Jesus. Quand nous avons la foi en Jésus, Quando temos a fé em Jesus, c'est comme si Jésus accomplissait en nous tous les é commandements. como se Jesus tivesse a cumprir todos os mandamentos em nós. Ainsi, nous ne sommes plus coupables devant E Dieu, assim, diante de Deus, já não somos culpados, mais nous sommes justifiés. mas somos Nous justificados. sommes déclarés non coupables Somos declarados não culpados, parce que nous avons la foi en Jésus. porque temos a fé em Jesus. Je sais que le pays dans lequel nous sommes ici Sabemos que o país em que nós estamos hoje est un pays où les gens croient que quand ils vont à l'église le dimanche, é um país onde as pessoas pensam que indo ao domingo à igreja, c'est ça qui va les sauver. isso que vai me salvar. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Não, não é isso que nos salva. Ce n'est pas parce qu'on amène même des offrandes à l'église, Não é porque trazemos as ofertas na igreja qu'on fait des bonnes œuvres, e fazendo boas obras que ça nous sauve. que seremos Ce salvos. sont des bonnes choses. Não, são coisas Mais boas, ce qui nous sauve, mas o que nos c'est salva la foi é a fé en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Invitez Jésus dans sa vie Convidar Jesus na sua et lui vida dire: Seigneur Jésus, e dizer: Senhor Jesus, pardonne mes péchés. perdoa os meus pecados. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Eu reconheço que tu morreste por mim na cruz. Tu as versé ton sang à la croix à cause de moi. Derramaste teu sangue por minha causa. Je regrette mes péchés. Eu lamento por todos os meus pecados. Abandonne mes péchés. Eu abandono os meus Et pecados. je te demande pardon pour mes E péchés. eu te peço perdão pelos pecados. Viens dans mon cœur. Vem em meu coração. Sois le Seigneur de ma vie. Seja Senhor da minha vida. Sois le maître de ma vie. Seja o mestre da minha vida. La Bible déclare: E a Bíblia declara: si tu confesses de ta bouche le Seigneur se Jésus, confessar da tua boca o Senhor Jesus, c'est-à-dire que tu déclares avec tes paroles isso que é declarando essas palavras, que Jésus est le maître de ta vie. que Jesus é o mestre da tua vida. Et si tu crois dans ton cœur E se creres no teu coração que Dieu l'a ressuscité des morts, que Deus o ressuscitou dentre os la mortos, Bible dit: a Bíblia diz: tu seras sauvé. tu serás salvo. Ça veut dire que tu auras une place dans le ciel. Isso que tu terás lugar nos céus. Ton nom sera écrit dans le livre de vie, O teu nome será escrito no livro da vida, le livre de l'éternité. o livro da eternidade. Comme ton nom est inscrit dans le registre de la population du Portugal, Como o teu nome será escrito no livro do registro da população de Portugal. de la même manière, Da mesma maneira, quand nous acceptons Jésus, quando aceitamos a nos Jesus, noms s'inscrivent dans le livre de vie, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, dans le ciel. nos céus. Nous devenons des citoyens du ciel. Tornamos-nos cidadãos do céu. Si Amen. nous sommes citoyens, Se somos cidadãos, nous avons le droit de jouir de tous les privilèges. temos o direito de gozar de todos os privilégios, Comme chaque citoyen portugais como cada cidadão português a le droit de jouir de tous les privilèges que le Portugal offre. tem o direito de gozar de todos os privilégios que Portugal oferece. Comme tout citoyen du ciel Como todo cidadão do céu, a le droit de jouir de tous les privilèges que le ciel offre. também tem todo o direito de gozar os privilégios que os céus oferecem. Pour nous faire comprendre ça, Para uma melhor compreensão, Dieu a suscité un homme Deus levantou um homem dans l'Ancien Testament. no Velho Testamento. Cet homme s'appelait Abraham. Este homem chamava Abraão. Son histoire commence dans le livre de Genèse, A história dele inicia-se no livro de Gênesis, au chapitre 12. no capítulo 12. J'aimerais vous dire une chose. Eu gostaria de dizer uma coisa aos Le livre irmãos. de Genèse est appelé le livre des commencements. O livro de Gênesis é o livro de inícios, Parce que c'est là où nous voyons l'origine de la terre, porque ali nós vemos a origem da terra, l'origine des premiers ans, a origem dos primeiros homens, l'origine de la première famille, a origem da primeira família, l'origine du péché, a origem do pecado l'origine aussi du peuple de Dieu. e a origem também do povo de Ce Deus. peuple qui est venu sous Abraham.
esse povo que veio debaixo de Abraão. Et nous voyons que c'était par l'appel d'une famille. E nós vemos que foi através da chamada de uma família. La famille d'Abraham, A família de Abraão, qui était une famille par laquelle Dieu allait libérer la que bénédiction era uma família pela qual Deus ia libertar as bênçãos sur toutes les familles de ceux qui croient. sobre todas as famílias dos que têm fé. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous voyons dans le livre de la Genèse l'origine des nations, de la nation. Vemos no livro de Gênesis a origem das nações. Nous voyons, c'est le livre de l'origine. C'est le livre des origines. Nós vemos que é o livro das origens. Et nous voyons aussi la vie d'Abraham, E nós vemos também a vida de Abraão, qui est appelé le père de la foi. que é chamado o pai da fé. Aussi bien le judaïsme E, falando do que judaísmo le christianisme, e o cristianismo, que même l'islam, até o islamismo, ces religions monothéistes, e são religiões de monoteísmo reconnaissent la valeur d'Abraham. que reconhecem o valor de Abraão. Amen. Amém. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'Abraham? O que encontramos na vida de Abraão? La vie d'Abraham possède la bénédiction familiale. A vida de Abraão possui a bênção familiar. Quand nous étudions la vie d'Abraham, Quando estudamos a vida de Abraão, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut pour nous, podemos compreender o que Deus quer para as nossas pour vidas, nos familles, para as nossas pour famílias, notre église, para a nossa igreja pour notre nation. e para a nossa nação. Le diable n'aime pas Abraham. O diabo não gosta de Abraão. C'est pour ça qu'il a tout fait Razão pela qual ele fez tudo, pour empêcher Abraham d'avoir une famille comme il se doit. impedindo Abraão de ter uma família como deve ser. La femme d'Abraham a été stérile pendant des années. A mulher de Abraão era estéril durante vários anos. 90 ans de stérilité. 90 anos de esterilidade. Mais heureusement que Dieu était là. Graças a Deus, Deus estava ali. Parce que Dieu a ouvert son ventre. Porque Deus abriu o ventre dessa Et mulher. à l'âge de 90 ans, Com a idade de 90 elle anos, est tombée enceinte. ela ficou Elle grávida. a mis au monde Ela teve um filho, Isaac, Isaac, le fils de la o promesse. filho da promessa. Dieu est le Dieu de miracles. Deus é o Deus de Et milagres. avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Com Deus nunca é tarde demais. Quelqu'un dit Alguém Amen. diga amém. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Il n'est jamais trop tard. Nunca é tarde. Béni soit le nom du Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. L'apôtre Paul dit ceci O d'Abraham. apóstolo Paulo diz sobre Abraão. Il dit comme Abraham crut à Dieu Como Abraão creu em Deus, et que cela lui fut imputé à justice. isso lhe foi imputado como justiça. Il est en train de dire ceci. Ele está dizendo o seguinte: Dieu a déclaré Abraham juste, Deus declarou Abraão justo, non condamnable, não condenável, innocent si on peut le dire. inocente, podemos até dizer. Parce qu'Abraham a eu la foi. Porque Abraão teve a fé Dans ses promesses. a fé nas suas promessas. Béni soit le nom du Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. Alléluia. Amém. La Bible nous dit ceci. E a Bíblia nos diz o seguinte: Quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 15, quando lemos o livro de Gênesis, capítulo 15, c'est là où nous voyons que la foi d'Abraham a été imputée à é justice. aqui que vemos que a fé de Abraão foi imputada como justiça. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 14 No livro de Gênesis, capítulo 14, diz a Bíblia: que Abraham est parti sauver son neveu Lot, Abraão foi para salvar o seu sobrinho Ló, qui avait été emmené dans la guerre. que foi levado em cativeiro na guerra. Lorsque 4 rois sont venus attaquer le roi de Sodome, les nations de Sodome et Gomorrhe. Quando 4 reis foram atacar Sodoma e Gomorra, Et lorsque ces 4 coalitions royales sont venues et ont vaincu le pays de Sodome et Gomorrhe, quando essa coalizão veio, eles venceram Sodoma e Gomorra, ils ont pris toutes les richesses. tomaram todas as Ils sont riquezas, partis avec ça. levaram tudo, Ils ont pris Lot et sa famille. levaram também Ló e a sua família, Ils sont partis avec eux. levaram Ló e a sua Et la família. Bible dit qu'un fouillard est venu le dire à Abraham E a Bíblia diz que alguém fugiu e foi ter com Abraão dizendo que Lot, son neveu, avait été emporté. Il était fait prisonnier de guerre que avec o sa famille. sobrinho foi deportado, foi levado como prisioneiro. La Bible nous dit ceci. Diz a Bíblia o seguinte: Abraham va armer 318 de ses plus braves nés dans sa famille. Abraão Dans sa tomou maison. 318 homens nascidos valentes na sua Et casa il va attaquer ces 4 rois. para atacar esses 4 reis. Et Dieu va lui donner la victoire. E Deus lhe dá a vitória Avec 318 personnes. com 318 Il y a pessoas. la victoire contre des grandes armées. A vitória contra grandes C'est exércitos. pour nous dire quoi? Isso é para dizer, Avec peu, com pouco, Dieu peut nous donner de faire des grandes choses. Deus pode nos dar a vitória sobre grandes coisas. Vous n'avez pas compris. Vocês não entenderam? Avec peu, Com pouco, Dieu peut nous donner de faire des grandes choses. Deus pode nos levar a fazer grandes coisas. Abraham avait 318 personnes. Abraão só tinha 318 Mais il pessoas. était contre une
une armée de plusieurs milliers. Mas ele lutava contra um exército de milhares. Mais il les a vaincus. Mas ele venceu. Parce que quand Dieu est avec nous, Porque quando Deus está conosco, nous sommes la majorité. somos a maioria. Alléluia. Amém. Abraham n'a pas eu peur. Abraão não teve medo Avec ses 318 com os 318 homens. il a osé Ele teve ousadia. aller sauver la famille, sa famille. Ir salvar a sua família. Dieu veut que nous sauvions notre famille. Deus quer que salvamos nossa Il ne família. faut pas avoir peur Não convém ter medo. de ceux qui sont sorciers dans les familles, Medo dos que são bruxos na de família. ceux qui adorent les idoles dans les familles. Medo dos que adoram ídolos na família. Il ne faut pas avoir peur. Não tenha medo. Nous avons la puissance de Dieu Nós temos o poder de Deus conosco. pour libérer notre famille. Para libertar nossos Le familiares. diable a emporté, Que o diabo tem levado. prisonnier, Que ele amarrou. prisonnier des ténèbres, Que ele amarrou nas trevas. prisonnier de Que l'incrédulité, ele amarrou na incredulidade. prisonnier des traditions, Amarrar na tradição. prisonnier du péché, Amarrados no pecado. prisonnier parfois des fétiches, Amarrados no feitiço. prisonnier de l'idolâtrie. Amarrados na idolatria. Dieu te veut toi Deus quer ser pour você. aller le libérer. Você para libertá-los. Dites Amen. Diga amém. Dites Amen. Diga amém. Dieu veut t'utiliser Deus quer usar-te pour libérer ta famille. para libertar a tua família. Abraham a eu la foi. Abraão teve a fé. Dieu pouvait le libérer, l'utiliser Deus podia utilizá-lo pour aller libérer sa para famille. libertar a sua família. N'oublie pas ta famille. Não esqueça a tua família. Aujourd'hui, tu pries. Hoje tu és um cristão Tu orado. as une place au ciel. Tu tens um lugar no céu. Mais tu as une famille. E tu tens uma Peut-être qu'ils ne família. prient pas. Mas eles não oram. Peut-être qu'ils sont dans la vie du péché. Talvez eles vivem no pecado. Tu vas seulement dire qu'ils sont des pécheurs. Tu sempre vai dizer que são pecadores? Non. Não. Tu dois aller les sauver. Tu tens que ir a Tu salvá-los. dois chasser les démons. Tu deves expulsar demônios. Prier pour eux. Tu deves orar por eles. Tu dois être un exemple fort Tu deves ser um modelo forte dans tes paroles, nas suas dans palavras, ta réussite, no teu sucesso, dans ton na intelligence. tua inteligência. Tu dois devenir une autorité Tu deves tornar uma autoridade pour qu'ils t'écoutent. para que eles possam ouvir-te, Pour qu'ils t'écoutent para que eles possam ouvir-te et qu'ils viennent à e Jésus. que possam vir a Jesus. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Je peux rentrer aujourd'hui dans mon pays, le Congo. Eu posso voltar hoje no meu país, no Congo. Et je peux rassembler tous les membres de la Posso famille. fazer um ajuntamento de todos os meus familiares. Et je peux leur dire, E eu até posso falar com c'est eles. Jésus qui sauve. É Jesus que salva. Et ils sont obligés de E l'écouter. eles são obrigados a ouvir. Parce que Dieu fait de nous une autorité. Porque Deus faz de nós autoridades. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Béni soit le Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. Abraham a cru à Dieu. Abraão creu em Deus. Et Dieu l'a déclaré E juste. Deus o declarou justo. La Bible nous dit, E a Bíblia nos diz: nous devons reconnaître que ce sont ceux qui ont la foi, nós devemos ver são esses que têm a fé, qui sont fils d'Abraham. que são filhos de Abraão. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Mas o que Deus disse a Abraão? Genèse chapitre 12, Gênesis capítulo le 12, verset 1er o primeiro versículo, jusqu'au verset 4. até o versículo 4. Dieu parle à Abraham. Deus fala com Abraão: Il va-t'en de ton pays, diz, sai do teu país, de ta patrie, da tua pátria, de la maison de ton père, da casa dos teus pais, dans le pays que je te donnerai. no país, vai para o país que eu te indicarei. Va dans le pays que je te montrerai. Vai no país que eu te mostrarei. Je ferai de toi une grande nation Eu farei de ti uma grande nação et je te bénirai. e eu te abençoarei. Je rendrai ton nom grand Eu engrandecerei o teu et nome tu seras une source de bénédiction. e tu serás uma bênção. Je bénirai ceux qui te béniront. Abençoarei os que te abençoam Je maudirai ceux qui te maudiront. e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Et toutes les familles E todas as de famílias la terre da terra seront bénies serão en benditas toi. em ti. Amen. Amém. Toutes les familles Todas as famílias de la terre da terra seront bénies serão benditas en toi em ti ou en ta postérité. ou na tua posteridade. Alléluia. Amém. Le verset 4 nous dit, O versículo 4 nos diz: Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraão saiu e foi como o Senhor lhe tinha dito, Et l'autre partit avec lui. e Ló foi com ele. La Bible dit Abraham était âgé de 75 ans A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos de idade lorsqu'il sortit de Charan. quando ele saiu de Charã. 75 ans, 75 ans. 75 anos. Il était déjà âgé. Ele já era velhote. C'est le moment où les gens commencent à se préparer à mourir. É o momento em que as pessoas começam a se preparar para a morte. Mais lui, c'est le moment où la vie commence. Mas para Abraão é o momento em que a vida começa. Parce que quand Dieu t'appelle, Porque quando Deus te chama, c'est là où la vraie vie commence. é ali que a verdadeira vida começa. Alléluia. Amém. Quand Dieu t'appelle,
Quando Deus te c'est chama, là que la vraie vie commence. é o momento que a verdadeira Il vida n'est começa. jamais trop tard avec Dieu. Nunca é tarde com Deus. Dieu t'appelle à 50 ans, Com 50 anos tu tens a chamada de Deus, ta vie commence. a tua vida começa a Dieu começar. t'appelle à 90 ans, Com 90 anos Deus te chama, ta vie commence. é ali que a vida começa. Dans mon église, Na minha igreja, un jour un papa est arrivé il y a plusieurs années. dia pai chegou e Ce falou, papa avait 70 ans. ele tinha 70 anos. Donc ça veut dire que c'était l'âge de la retraite. Isso já era a ideia do retiro. Il s'est converti. E ele converteu-se. C'était un ancien avocat, E ele era advogado, antigo advogado, un magistrat. magistrado. Et puis il s'est converti. E ele converteu-se. Et puis il était là à l'église. E ele estava aí na igreja. Il a continué à suivre les enseignements dans la E parole. ele prosseguiu com os ensinamentos da palavra. Et il s'est rendu compte que sa vie n'était pas finie. E compreendeu que a vida dele não tinha chegado ao fim. Qu'il ne devait pas commencer à attendre la mort ou se préparer à la mort. Que ele não podia se preparar nem esperar a Mais morte. qu'avec le Seigneur, Mas com o Senhor, la vie est bonne. a vida é boa. Même si c'est quelques années avant la mort, Pode ser até alguns anos antes de morrer. tu peux vivre. Mas tu podes viver. Et il s'est engagé dans la vie de E l'église. ele comprometeu-se com a vida da igreja. Et chaque fois il me disait, oh papa, E ele sempre dizia, oh pai, il avait l'âge de l'âge de mon papa. ele tem a idade do meu pai. Mais il ne m'appelait papa. Mas ele me trata como pai. Il me dit papa, E pai, Dieu est bon. Deus é grande. Dieu est bon. Deus é bom. Dieu est bon. Deus é bom. Et il était toujours à toutes les réunions. E sempre assistir a todas as reuniões. Il s'est engagé dans la vie de l'église. Comprometeu-se na vida da igreja. Vous savez ce que Dieu a fait? Sabe o que Deus fez? Dieu l'a béni. Deus o abençoou. À l'âge de 80 ans, Com a idade de 80 anos, Dieu l'a élevé. Deus o levantou e exaltou. On l'a rappelé pour être le chef, quelqu'un de très important dans la magistrature. E ele foi chamado então para ser uma grande personalidade na ordem dos juízes. Réglant des dossiers très importants. E ele serve para julgar situações complicadas. Et Dieu a commencé à le bénir. E Deus começou a abençoar. Parce qu'avec Dieu, Porque com Deus, il n'est jamais trop tard. nunca é tarde. Dites Amen. Diga amém. Dites Amen. Diga amém. Si tu as la foi. Se tu tens a fé, La foi d'Abraham a fé de Abraão a plusieurs caractéristiques. tem várias características. Nous voyons donc que la Bible dit que ceux qui ont la foi A Bíblia diz, os que têm a fé sont fils d'Abraham. são filhos de Abraão. Donc si tu n'as pas la foi, Então, se o irmão não tem fé, tu n'es pas fils d'Abraham. você não é filho de Abraão. C'est ça que ça veut dire. E é assim mesmo. Ceux qui reçoivent la bénédiction d'Abraham, Os que recebem a bênção de Abraão ce sont ceux qui ont la foi. são aqueles que têm a fé. Et si on a la foi, on est fils d'Abraham. Então, se a gente tem a fé, somos filhos de Abraão. Amen. Amém. Quelqu'un dit Amen. Alguém pode dizer amém? Paul dit aux Galates, Paulo diz aos Gálatas, le juste vivra par la foi. o justo viverá pela fé. Cela est écrit au verset 11. Isso está escrito no versículo 11. Et la Bible nous dit comment nous devenons enfants d'Abraham. E a Bíblia nos mostra como é que tornamos filhos de Abraão. Nous ne voyons pas Abraham. Nós não vemos Abraão, Mais la bénédiction d'Abraham continue. mas a bênção de Abraão continua. Mais le diable voudrait bloquer les enfants. Mas o diabo quer bloquear os filhos de Deus. Il veut aveugler les enfants Eles querem cegar os filhos de Deus. pour les empêcher d'entrer dans la bénédiction d'Abraham. Impedir aos filhos de entrar na bênção de Abraão. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de misère, même dans les églises. Há muita miséria mesmo dentro da igreja. On prie, Nós oramos, on lit la Bible, nós lemos a on Bíblia, fait des veillées, nós fazemos vigílias, on chante des cantiques, nós cantamos cânticos, mais on ne comprend pas mas não compreendemos ce que Dieu veut pour nous. o que Deus quer para as nossas vidas. Et c'est comme ça qu'on attend la belle vie seulement au ciel. Assim nós esperamos uma boa vida, uma melhor vida só lá nos céus. On se console Nós nos consolamos, en disant c'est pas grave. dizendo, isso não é grave. Même si on a tous ces combats, Mesmo com essas tribulações, essas lutas, nous sommes dans le désert. estamos a atravessar o Il y deserto. en a qui passent le désert toute leur vie dans le désert. Mas vai passar toda a tua vida em deserto. Problema só problema. Problema. Crise após crise. Et tous ceux qui disent, E todos aqueles que ils dizem, disent non, c'est normal. isso é normal. C'est mon désert. Esse é o meu deserto. C'est ma croix. Essa é a minha cruz. Jésus est resté combien de jours sur la croix? Quanto tempo que Cristo ficou na cruz? 3 jours.
3 dias. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Israël passe 40 ans dans le désert? Foi a vontade de Deus Israel passar 40 anos no deserto. Il leur fallait plus ou moins 17 jours pour entrer Era dans la preciso terre. mais ou menos 17 dias para entrar na terra prometida. Parce qu'ils étaient près de 2 millions de personnes. Porque eram quase 2 milhões de Donc pessoas. c'était quelques jours. Era só uns dias. Mais ils ont fait 40 ans. Mas eles passaram 40 Pour quelle anos. raison? Qual é a razão? Parce qu'ils n'ont pas cru. Porque eles não creram. Ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. Não creram nas promessas de Deus. Alléluia. Amém. Comme ils n'ont pas cru, Já que eles não creram, Dieu a dit, vous allez rester dans le désert. Deus diz, vocês vão ficar no Je deserto. vais vous donner la manne, Eu vou vos dar o maná, mais vous n'allez pas entrer dans votre terre promise. mas vocês não vão entrar na terra prometida vossa. Le pays que j'ai promis à Abraham, O país que eu prometi a Abraão, le pays où coule le lait et le miel. onde que leite e mel estão aí. C'est ce que Dieu voulait pour É vous. aquilo que Deus cria para o seu povo. Ça veut dire qu'il voulait leur donner une bonne vie, Deus queria lhe dar uma boa vida, une vie agréable. uma vida agradável. C'est pour ça, frères et sœurs, Razão pela qual, amados irmãos, change ton langage. muda a tua linguagem. Si tu es dans le désert, Se você ainda está no si deserto, tu vis toutes sortes de problèmes de se vie, você vê todo tipo de problemas na vida, tu dois changer de langage. Deus mudar a linguagem. Tu dois dire, je vais sortir du désert. Tu deves dizer, eu quero sair do deserto. Parce que je suis fils et fille d'Abraham. Porque eu sou filho ou filha de Abraão. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Si vous me suivez bien, levez la main. Se os irmãos estão ouvindo muito bem, levanta a mão. Parce que je voudrais que tout le monde me suive bien. Porque eu gostaria que todos os irmãos me seguissem muito bem. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de frites. Espero que os irmãos não comeram muitas batatas Kianokis. Ou les bacalhau. ou bacalhau. Alléluia. Amém. Suivez-moi très bien. Segue muito bem. Je sais que le diable n'aime pas ce message. Eu sei que o diabo não gosta dessa Je mensagem. sais qu'il y a certaines religions dites chrétiennes E eu sei que há certas religiões ditas cristãs qui n'aiment pas que não ce gostam message. dessa mensagem. Et les gens restent frustrés. E as pessoas ficam frustradas. Et l'église n'a pas un impact fort sur E la a société. igreja não tem um impacto muito forte na sociedade. Nous devons retourner à la Bible. Nós devemos voltar à Bíblia. Que dit la Bible? O que a Bíblia diz? Le verset 13 de Galates chapitre 3. Et puis nous allons revenir dans... Versículo 3 de Gálatas capítulo 3. Et puis nous reviendrons dans Genèse 12. E depois voltaremos a Gênesis capítulo Le 12. verset 13 Galates chapitre 3 nous dit: Gálatas capítulo 3, versículo 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Cristo nos resgatou da maldição da lei, étant devenu malédiction pour nous. fazendo-nos maldição por nós. Car il est écrit: maudit et quiconque est pendu au bois. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Afin que la bénédiction d'Abraham Para que as bênçãos de Abraão, et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. aos vencidos em Jesus Cristo. C'est-à-dire, et pour les non-juifs, Isso son é para os accomplissement, não-judeus, son accomplissement en o Jésus-Christ. seu cumprimento em Jesus Cristo. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été E promis. que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Qu'est-ce que nous comprenons ici? O que é que nós entendemos aqui? Jésus est mort sur la croix Jesus morreu na cruz pour un double objectif. por duas razões ou objetivos. La Bible nous dit, A Bíblia diz, il a pris notre malédiction. ele levou sobre si a nossa maldição. La malédiction est tombée sur lui A maldição caiu sobre ele. pour que maintenant, Para que hoje, dans notre vie, na nossa vida, nous entrions dans la bénédiction d'Abraham. possamos entrar na bênção de Abraão. Quelle a été la bénédiction d'Abraham? Qual é que foi a bênção de Abraão? Nous allons la voir tout à l'heure. Nós vamos ver agora. Mais le deuxième volet de la mort de Jésus, Mas na segunda parte da morte de Jesus Cristo, c'est que nous recevions le Saint-Esprit. é que para que possamos receber o Espírito Santo, Que nous recevions donc la puissance de la vie que spirituelle. possamos receber o poder da vida espiritual. Quand nous voyons la bénédiction d'Abraham, Quando vemos a bênção de Abraão, c'est la bénédiction matérielle. é a bênção material. Quand nous voyons la puissance, la manifestation du Saint-Esprit, E quando vemos a manifestação do Espírito c'est Santo, la bénédiction é spirituelle. a bênção espiritual. Le Seigneur Jésus O Senhor Jesus est venu
nous donner aussi bien la bénédiction matérielle que spirituelle. Ele veio para nos dar tanto a bênção material como a bênção espiritual. Alléluia. Amém. Parce que le Seigneur est un Dieu d'équilibre. Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Si le Seigneur est venu seulement nous donner la bénédiction matérielle, Se o Senhor veio só para nos dar a bênção material, nous allons trop aimer le monde. vamos amar muito o mundo. Et nous n'allons pas rechercher le ciel. E não vamos buscar o céu. Mais il vient nous donner aussi le Saint-Esprit Mas Ele veio para nos dar o Espírito Santo. pour nous révéler les choses du ciel. Para nos revelar as coisas do céu. Nous pouvons comprendre que le ciel c'est le meilleur endroit. E que possamos entender que o céu é o melhor sítio. Même si sur la terre nous avons des biens, Apesar de nós termos aqui na terra coisas boas. mais nous comprenons que la meilleure chose Mas vamos compreender que a melhor coisa c'est le ciel. é o céu. C'est le ciel. É o céu. C'est le ciel. É o céu. Par la bénédiction matérielle, Pela bênção material, le Seigneur nous amène à vivre dans le monde matériel, o Senhor nos leva a viver no mundo material. le monde de la matière, O mundo da matéria. c'est-à-dire des choses que l'on peut toucher. Ter coisas que podemos tocar. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Quando Deus criou Adão e Eva, il les a placés dans un monde matériel. Ele colocou os seus no mundo material. La terre sur laquelle nous nous tenons, A terra onde nós estamos c'est un monde é matériel. mundo material. Nous pouvons toucher la matière. Podemos tocar a matéria. C'est pour ça que Dieu nous place dans ce monde. Da mesma forma, Deus nos colocou neste mundo. Mais lorsque nous parlons de la bénédiction spirituelle, Mas quando falamos da bênção espiritual, c'est la capacité é a capacidade d'appréhender, de comprendre les choses de l'esprit. de compreender, entender as coisas do Espírito. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas de la matière. Diz que as coisas que não são matérias, On ne les touche pas, não podemos tocar. mais on les capte Mas différemment. podemos captar isso de uma forma diferente. Dans un autre niveau de vie. No outro nível de vida, C'est le niveau é spirituel. o nível espiritual. Comment est-ce que nous pouvons sentir que Dieu nous aime? Como é que podemos sentir que Deus nos ama? C'est dans la dimension de l'esprit. E na dimensão do Espírito. Comment est-ce que nous pouvons savoir que les anges agissent? Como é que podemos sentir que os anjos estão a agir? Les anges sont des êtres spirituels. Os anjos são seres espirituais. Pourquoi est-ce que nous pouvons chasser les démons? Por que nós podemos expulsar os demônios? Nous ne les voyons pas. Nós não os vemos, Mais ils sont dans la dimension de mas l'esprit. eles estão na dimensão espiritual. Et Jésus nous montre que nous pouvons agir aussi bien dans le monde matériel E Jesus nos mostra que nós podemos agir tanto no mundo que material dans le monde spirituel. como no mundo espiritual também. C'est pour ça qu'il a dit, Na data pela qual ele diz: voici je vous ai donné le pouvoir Eles vos dão o poder de chasser de les démons. expulsar os demônios. Dans Luc chapitre 10 verset 10, Lucas capítulo 10, versículo 19. il dit, je vous ai donné le pouvoir Eu vos dou o de poder marcher sur les serpents, de andar sobre os sur les serpentes, scorpions sobre et escorpiões sur toute la puissance e de l'ennemi. sobre todo o poder do Et inimigo. rien ne pourra vous nuire. E nada vos fará mal. L'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 6, O apóstolo no livro de Efésios capítulo 6, au verset 12, versículo 12. il dit de prendre toutes les armes Ele diz que devemos usar toda a armadura divina. à partir du verset 10. E a partir do versículo 10, Et puis il nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ele diz: não temos de lutar contra sangue e carne, mais contre les dominations, mas contra dominações, contre les autorités, contra autoridades, contre les principautés, contra potestades, contre les princes de ce monde des ténèbres, contra todos os príncipes desse mundo, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contra os espíritos nos lugares. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, Razão pelo livro de Efésios capítulo 6, du verset 10 au verset 17, versículos 10 até 17, il nous parle ainsi de l'armure du chrétien. fala da armadura do cristão. Il parle des armes spirituelles. São as armas espirituais. Ce ne sont pas des armes visibles, Não são armas visíveis, mais ce sont des armes spirituelles são armas espirituais pour agir dans le monde spirituel. para agir no mundo espiritual. Il dit le casque du salut, Fala da capacete da salvação, la cuirasse de la justice, coraça da justiça, le bouclier de la o foi, escudo da fé, l'épée de l'esprit qui est la parole, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. à nos pieds comme chaussures le zèle que E nous nos nossos pés o zelo para anunciarmos o Evangelho. Il dit de mettre la ceinture de la É vérité. que vamos colocar a cintura da verdade. Ce sont des armes spirituelles. Isso se faz das armas espirituais. Il dit de combattre Isso vamos combater contre les ruses du diable, contra as astúcias do inimigo, do contre diabo, la pensée de Satan. contra o pensamento do diabo. On dit, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, Dizendo, não vamos dar vantagens a Satanás sobre nós, car nous n'ignorons pas ses desseins. porque nós não ignoramos os seus planos, C'est-à-dire, nous connaissons ses plans porque nós conhecemos o et nous plano pouvons dele. détruire
ces plans. E vamos destruir esses planos. Mais nous ne voyons pas le diable. Mas nós não vemos o diabo. Comment est-ce que nous pouvons le chasser? Mas como é que podemos expulsá-lo? Comment est-ce que les démons peuvent partir? Como é que o demônio pode sair? C'est lorsque nous avons un pouvoir E quando nós temos o poder pour agir dans la dimension spirituelle. para agir na dimensão espiritual. Et nous le faisons par la foi. E nós o fazemos pela La fé. foi est une arme. A fé é uma arma. La Bible dit, E a Bíblia diz: prenez le bouclier de la foi deve levar o escudo da fé, avec lequel vous allez éteindre tous les traits com o enflammés. qual vamos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Ce sont les deux dimensions São as duas dans dimensões lesquelles le Seigneur est venu nous transporter. na qual o Senhor nos levou lá dentro. La dimension de la matière A dimensão da matéria pour récupérer la bénédiction d'Abraham. para recuperar a bênção de Abraão. La dimension de l'esprit E a dimensão do Espírito pour arrêter le travail satanique. para parar com todas as obras de Satanás. Arrêter le travail de Satan dans la famille. Parar com o trabalho de Satanás dentro da família. Arrêter le travail de Satan dans la vie des gens. Parar o trabalho de Satanás na vida das pessoas. Arrêter ou faire diminuer le travail de Satan dans la ville Parar diminuir o trabalho de Satanás nas cidades. dans laquelle nous sommes. Na cidade na qual nós estamos. Nous devons comprendre ces choses. Devemos entender essas coisas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Isso está escrito na palavra de Si Deus. nous ne comprenons pas, Se nós não entendemos isso, le diable va nous aveugler o diabo vai nos cegar. et nous allons prier E vamos orar. alors que Dieu a serré trésor pour nous. Enquanto que Deus colocar tesouros para nós. Nous passons la vie sur la terre, Passamos a vida aqui na terra, mais avec beaucoup de problèmes. mas com muitos problemas. Parce que nous n'avons pas les moyens Porque não temos meios pour vivre correctement. para vivermos como deve ser. Parce que nous ne voyons pas, Porque nós não vemos, nous ne croyons pas nós não cremos que Dieu veut nous donner ces moyens. que Deus quer nos dar esse meio. Satan a lancé un très grand mensonge, pasteur, dans l'église. Satanás lançou uma mentira muito grave na igreja. Il a lancé le mensonge que si tu as beaucoup d'argent, Ele disse: se tu tens muito dinheiro, tu vas abandonner Dieu. tu vais abandonar a Deus. Non. Não. Notre cœur doit d'abord appartenir au Seigneur. O nosso coração deve primeiro pertencer a Deus. L'argent n'est qu'un moyen O meio, o dinheiro é só um meio pour faire l'œuvre de Dieu, para fazer a obra de pour Deus, nourrir ta famille, para dar de comer a nossa pour família, aider les pauvres. para ajudar os pobres. L'argent, c'est rien. O dinheiro não é nada, C'est un moyen. é um meio. C'est juste un serviteur. É só se tiver um servo. Même si c'est des milliards, Pode ser milhares. c'est un serviteur. É um servo. C'est rien. Não é nada. Si tu en as, Se tu tens, c'est bon. é bom. Si tu n'en as pas, Se tu não tiver, c'est bon aussi. c'est bon. C'est pas l'argent qui nous fait vivre. Não, não é o dinheiro que nos faz viver. C'est Dieu qui nous fait vivre. É Deus que nos faz viver. Dis Amen. Diga amém. Dis un vrai Amen. Um verdadeiro amém. Il faut démystifier l'argent dans l'église. É preciso tirar tudo que é místico do dinheiro da igreja. Quand parfois on parle de l'argent dans l'église, Às vezes, quando falamos sobre dinheiro na c'est comme igreja, si les gens se sentent mal à l'aise. parece que as pessoas já não se sentem bem. C'est démoniaque. Isso é diabólico. Les païens peuvent parler de l'argent, Os ímpios podem falar sobre o dinheiro. ils sont à l'aise. Eles estão aí muito bem. Ils louent des grandes salles, Eles alugam salas ils ont maiores. des beaux instruments, Eles têm instrumentos ils ont maravilhosos. des belles salles Tem salas maravilhosas pour faire n'importe quoi. para fazer tudo quanto Et quer. les chrétiens, Mas os cristãos, tu dois refuser ça. tu tens que recusar isso. Dis-moi un vrai Amen. Diga verdadeiro amém. Dis-moi un vrai Amen. Amém achocolatado. Alléluia. Amém. La foi d'Abraham A fé de Abraão nous transporte nos leva, dans la bénédiction d'Abraham. nos leva dentro da bênção de Abraão. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? O que é a bênção de Abraão? Il y a plusieurs domaines dans la bénédiction d'Abraham. Há muitas áreas na bênção de Abraão. La dimension spirituelle, A dimensão espiritual, c'est la découverte du vrai Dieu, le seul, l'unique. a descoberta do verdadeiro Deus, o único verdadeiro. J'aimerais vous dire qu'Abraham habitait dans un pays là où il y avait beaucoup d'idoles, Eu gostaria de dizer que Abraão vivia numa terra onde havia muita idolatria, en Mésopotamie. na Mesopotâmia. C'est là où il était. E aonde que ele estava? Mais le Dieu unique
Mas o Deus único s'est révélé à lui. revelou-se nela. Et Abraham a cru à ce Dieu. E Abraão crê neste Deus. C'est une richesse. É uma riqueza. C'est la première richesse. É a primeira riqueza. Et la plus grande richesse. E a maior das riquezas. Connaître le Dieu créateur du ciel et de la terre. Conhecer o Deus criador do céu e da terra. Quand tu connais le vrai Dieu, Quando o irmão conhece o verdadeiro tu Deus, as la vraie tu richesse. tens a verdadeira riqueza. Quand tu as le vrai Dieu en toi, Quando tu tens o verdadeiro Deus em ti, la richesse matérielle, a riqueza material elle viendra. não, ele virá. Parce que c'est lui qui a créé la matière. Ele que criou a matéria. Donc il va te donner la richesse matérielle. Isso vai se manifestar na riqueza material. Parce qu'il sait que tu es fait d'esprit et de matière. Ele sabe que tu és feito de espírito e de matéria. Notre corps ici, c'est la matière. O nosso corpo aqui é matéria. Nous avons besoin de boire de l'eau. Precisamos de beber água. Nous avons besoin de manger de la nourriture solide. Precisamos de comer a comida sólida. Bacalhau. Bacalhau. Nous avons besoin de manger des patates. Precisamos de comer batata frita. Des frites. Batatas. Des légumes. Legumes. C'est la matière. São matérias. Pour entretenir notre corps. São para entreter o nosso corpo. Écoutez-moi bien. Escuta bem. Si nous mangeons seulement, se nós comemos só isso, ça ne nous suffit pas pour vivre. não basta só comer e viver. Nous avons besoin de ce qui est spirituel, Nós precisamos do que é espiritual, qui n'est pas de la matière. que não é da matéria. Nous avons besoin de l'amour. Nós precisamos de amor. On ne sait pas toucher l'amour. Não podemos tocar o amor. Nous avons besoin d'être admirés. Nós precisamos de sermos admirados. Nous avons besoin des paroles Nós precisamos de palavras. qui vont nous faire du bien. Palavras que vão nos fazer Tu bem. ne peux pas toucher une parole, Tu não podes tocar uma palavra, mais la parole agit dans ton esprit. mas a palavra age no teu Parce espírito. que nous sommes un être spirituel. Porque somos seres espirituais. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. La foi d'Abraham, A fé de Abraão, la bénédiction d'Abraham a bênção de Abraão, se trouve dans la connaissance du Dieu unique, encontra-se no conhecimento do Deus único, le vrai Dieu. o verdadeiro Deus. Ça ne s'arrête pas là. Isso não para aí. La bénédiction d'Abraham A bênção de Abraão se trouve dans ce que Dieu lui a dit. encontra-se naquilo que Deus falou com ele. Qu'est-ce que Dieu lui dit? O que é que Deus lhe disse? Je ferai de toi une grande nation. Eu farei de ti uma grande nação. C'est-à-dire un grand peuple. Diz que grande povo. Dieu déclare à Abraham que sa nation serait connue. Deus declara que a sua nação será conhecida. Elle serait importante. E será importante. Et il dit, et je te bénirai. E diz, eu te abençoarei. C'est-à-dire, je vais déposer ma faveur sur toi. Diz que vou depositar sobre ti o favor. Partout où tu iras, Onde tu irás, ma faveur t'accompagnera. o favor vai te acompanhar. La réussite va O t'accompagner. sucesso vai te acompanhar. Même si l'endroit est difficile, Apesar do lugar ser difícil, je vais te bénir. eu vou te abençoar. Toi, tu vas réussir. Tu vais ter sucesso. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. La bénédiction d'Abraham, A bênção de Abraão, nous la voyons dans ce deuxième volet. nós vemos isso nessa segunda parte. Il dit, je rendrai ton nom grand. Diz, eu engrandecerei o teu nome. Tu seras connu. Tu serás conhecido. Les gens vont te respecter. As pessoas vão te respeitar. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Tu vai ser uma fonte de bênção. C'est-à-dire, les gens vont venir chercher la bénédiction chez toi. Pessoas virão a ti para buscar a bênção. Ils vont venir chercher une meilleure vie en étant en contact avec toi. Entrando em contato contigo, eles virão buscar a busca de uma vida melhor. Lorsque tu prononceras des paroles, Quando pronunciares uma palavra, ça va libérer la vie des gens. isso vai libertar a vida das Quand pessoas. les gens seront en contact avec toi, Quando as pessoas entrarem em contato s'ils contigo, vivaient mal, se eles viverem mal, rien qu'en restant avec toi, basta eles estar contigo, leur vie deviendra meilleure. as suas vidas vão melhorar. Parce que tu seras une source de Porque bénédiction. tu vais ser uma fonte de bênção. C'est la bénédiction d'Abraham. É a bênção de Abraão. Dieu me dit ceci. Deus me diz o seguinte: Je bénirai ceux qui te béniront. eu abençoarei os que te abençoam. Ça veut dire ceux qui viennent te faire du bien, Diz que aqueles que vêm fazer bem a ti, qui parlent bien de que toi, falam bem de ti, qui te font des cadeaux, que te dão presentes, qui te que protègent, te protegem, qui te gardent. que te guardam. Dieu dit, je vais les bénir. Deus diz: vou abençoar essas pessoas. Le bien qu'ils te font, O bem que eles fazem para contigo, moi je vais le faire dans leur vie. eu vou fazer isso nas suas vidas. La protection qu'ils A t'accordent, proteção que eles acordam, je vais la leur accorder. eu vou lhe conceder também essa proteção. Les biens qu'ils te donnent, O bem que eles te dão, moi aussi je vais leur donner eu ça. também vou render esse bem a eles. C'est pour ça que vous devez bénir les pasteurs. Razão pela qual vocês devem abençoar os pastores.
devenir les serviteurs de Dieu. Vous devez apprendre à vous bénir les uns les autres. Lorsque tu bénis quelqu'un, quelqu'un qui sert le Seigneur, Dieu va te le rendre en retour. Ce sont des principes que j'applique dans ma vie. Et je vois toujours Dieu me rendre plus que ce que moi j'ai donné. Alléluia. Amen. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Dieu dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire par là quoi? C'est très dangereux de mal parler d'un serviteur. Non, c'est un danger de créer des problèmes dans une église, de créer des divisions dans l'église. C'est très dangereux. Parce que si le responsable de l'église ne sait rien faire, mais tu as créé du désordre, partout où tu iras, la malédiction va t'accompagner. Parce que c'est Dieu lui-même qui sera là-bas. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de frontières. Deus não tem fronteiras. Nous avons des frontières. Nós temos fronteiras. Dieu n'a pas de frontières. Mas Deus não tem fronteiras. C'est pour ça qu'il faut respecter les serviteurs de Dieu. Convém respeitar os servos de Deus. Il faut respecter les servantes de Dieu. Convém respeitar as servas do Senhor. Il faut respecter les frères et sœurs dans l'église. Convém respeitar irmãos e irmãs dentro da igreja. Si dans l'église tu n'es pas d'accord avec quelque chose, se na igreja você não concordar com alguma coisa, ne commence pas à mal parler de l'église dehors. Não vale a pena falar mal da igreja lá fora. Ne commence pas à mal parler du pasteur dehors. Não vale a pena falar mal do pastor lá fora. Même s'il n'est pas là avec toi, mesmo que ele não estivesse contigo, Dieu te voit. Deus vê. Dieu t'entend. Deus ouve. Les démons te voient. Os demônios te veem. Les démons t'entendent. Os demônios te ouvem. Et tu attires la malédiction. E tu já atrai a maldição dans na tua vida. Propre vie, na tua própria vida. Dans ta famille. E na tua família. Il y a des familles qui ont été maudites. Há famílias que foram amaldiçoadas. Pourquoi les chrétiens? Por causa de nós cristãos. Ils ont mal parlé des serviteurs de Dieu. Porque falamos mal dos servos de Deus. Mal parlé des églises. Falamos mal das igrejas. À cause de ça, por causa disso, la malédiction les poursuit. A maldição está seguindo. Ils ne réussissent pas dans leur vie. E não há sucesso na nossa vida. Il y a des maladies dans leur famille. Há doenças nas famílias. L'argent part. O dinheiro foge. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, basta ganhar pouco de dinheiro. Un accident arrive. Acidente acontece. L'argent part là. E o dinheiro vai. Les enfants os filhos partem coisas. Et ils doivent rembourser. E tu tens que devolver. Un voleur vient. Ladrão chega. Il casse la voiture. Ele parte o vidro do carro. Il doit payer. E tu tens que pagar. La malédiction est là. A maldição está aí. Il faut apprendre à reconnaître la malédiction. É preciso aprender a reconhecer. Il y a des signes de la malédiction. Há sinais de maldições. Il ne faut pas jouer avec l'église de Dieu. Não se brinca com a igreja de Deus. Joue avec tout. Tu podes brincar com tudo. Avec tout. Tu podes brincar com tudo. Avec l'église de Dieu. Mas não brinca com a igreja de Jesus. L'église de Dieu. A igreja de Deus. C'est son église. É a igreja dele. Qui est l'homme? Quem é o homem qui va se laisser mettre le doigt dans l'œil? Que vai deixar que o dedo entrasse no olho? Aucun d'entre nous. Não, não homem si quelqu'un vient te mettre le doigt dans l'œil, les yeux sont l'endroit le plus protégé. Esse é o lugar mais protegido. Les muscles les plus rapides du corps. O músculo mais rápido do corpo se trouve dans les yeux. Está no olho. Pour fermer. Para fechar. Protéger les yeux. Para proteger os olhos. La Bible dit. A Bíblia diz. Celui qui te touche. Quem te toca. Touche à la prunelle de l'œil. Toca a menina dos olhos de Deus. Ça veut dire que tu mets le doigt dans l'œil de Dieu. Isso que traz a colocar o teu dedo no olho de Deus. Tu auras des problèmes avec. Tu vais ter sarilhos grandes. Et des problèmes avec les hommes. Não pode ter sarilhos com os homens. Mais n'est pas de problème avec Dieu. Nada de sarilhos com Deus. Quelqu'un dit amen. Alguém diga amém. Acclamons le Seigneur ensemble. Aclamamos ao Senhor Deus. Aleluia. Il y a des gens, pasteurs, qui portent des malédictions. Há pessoas que estão revestidas de maldições. Ne suivez jamais quelqu'un qui a fait des divisions. Nunca deve andar atrás de alguém que criou a divisão. Et oh non, nous allons commencer à prier ici. Não vamos começar a orar aqui. Parce que dans l'église là, porque naquela igreja il n'y a rien. Ele não tem nada. D'ailleurs, le pasteur là, aliás, aquele pastor, qu'est-ce qu'il est? O que ele tem? Même s'il n'est pas grand chose. Ele pode não ser nada. Si tu dois partir,
Mas se tu quer sair, il faut partir dans la paix. sai com a paz. Mais si tu pars dans un esprit de rébellion, Sair com um espírito de rebelião, la malédiction t'accompagne. a maldição vai te acompanhar. Et ceux qui vont te suivre E os que te seguirem sont dans la malédiction. também estão na maldição. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Cuidado, muita atenção, presta. Parce que d'ailleurs, la plupart des gens qui sont partis comme ça, A maioria das pessoas que saíram assim, leurs églises ne grandissent jamais. as suas igrejas nunca crescem. Ils auront eux-mêmes des plus grands problèmes Eles encore. vão ter problemas maiores. C'est la malédiction. E a maldição. Un enfant de Dieu doit être un enfant de paix, Filho de Deus deve ser filho de paz, de respect, de respeito, d'amour. de amor. Tu n'es pas à l'aise dans une église, Tu não estás bem numa igreja, va voir le pasteur. vai ter com o pastor. Et pasteur, Diz, pastor, je vous respecte beaucoup. eu te respeito muito. Je vous aime beaucoup. Eu amo muito o Senhor. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Porque você é o filho de Deus. Mais je me sens plus à l'aise. Eu já não sinto bem aqui. Si c'est un homme de Dieu, Se ele é um homem de Deus, il va te dire ce n'est pas grave. ele vai dizer, não é grave. Au revoir. Bye bye. Tu peux partir avec ma Tu bénédiction. pode sair com a minha bênção. Tu vas. E tu vai. Là, tu vas avec la bénédiction. Ali tu vai ser acompanhado com bênção. Tu n'es plus dans l'église. Tu não estás na Tu es igreja, ailleurs. tu estás Mais fora, avec la bénédiction, mas tu estás com a bênção de Deus. tu gardes la paix. Pelo menos tu guardaste a Comme paz. ça, quand tu le reverras, E assim, quando voltar a ver o teu tu ne vas pas pastor, fuir. tu não vais fugir. Vous allez vous saluer comme des Vocês frères. vão se comprometer a abraçar. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Il y a trop de divisions inutiles au milieu des enfants de Dieu. Divisões inúteis dentro da igreja. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas puissants. Razão pela os cristãos não são poderosos. J'ai toujours refusé l'esprit de division dans mon Eu cœur. sempre recusei o espírito de divisão dentro. Il faut le refuser. Não convém C'est un recusar. esprit de faiblesse. É um espírito de fraqueza. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est un esprit de faiblesse. É um espírito de fraqueza. L'autre n'avait pas compris ça. O Ló não entendeu isso. L'autre n'avait pas compris. Ló não entendeu isso. Que disent les Saintes O Écritures? que diz a Santa Escritura? La Bible nous dit que les bergers de Lot se sont querellés avec les bergers d'Abraham. A Bíblia diz que houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Et qu'est-ce qui s'est passé? E o que aconteceu? Abraham était le plus âgé. Abraão era o mais velho. C'est Lot qui l'a suivi. Ló, ele seguiu Abraão. Dieu a béni Lot Deus abençoou Ló à cause d'Abraham. por causa de Abraão. Mais Abraham n'a pas compris. Lot n'a pas compris. Mas Ló não entendeu isso. Il y a des gens qui ne savent pas d'où viennent leurs bénédictions. Há pessoas que não sabem de onde é que provém a bênção. Tu es en contact avec quelqu'un Tu estás em contato com alguém et tout commence à bien marcher dans e ta vie. tudo começa a andar bem na vida. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Mas tu não sabes de onde é que provém essa bênção. Et tu crois que ça vient de toi-même. E tu pensas assim, ah, isso vem de mim. Lot ne s'est pas rendu compte que sa richesse, Ló não sabia que a sua riqueza ça venait d'Abraham. vinha de Abraão. Abraham a dit, je suis un homme de paix. Abraão disse, eu sou um homem de paz. Tu vas à droite, Tu vai à direita, je vais à gauche. eu vou à esquerda. Tu vas à gauche, Tu vai à esquerda, je vais à droite. eu vou à direita. Soyons en paix. Vamos ficar em paz. L'autre prend ses affaires, Ló pegou suas malas il va dans Sodome et Gomorrhe. e foi para Sodoma e Vous Gomorra. connaissez l'histoire de Lot. Vocês conhecem a história de Ló. Les mauvaises choses sont arrivées dans Coisas piores aconteceram lá. sa famille. Na sua família. Sa femme est morte, hein, A esposa dele morreu. parce que Dieu a jugé Sodome et Gomorre. Porque Deus julgou Sodoma e Gomorra. Ses enfants Os seus filhos n'ont pas eu des maris normaux. não tiveram maridos normais. Ils n'ont pas eu même des enfants normaux. Até não tiveram filhos normais. Parce que ces enfants étaient pervertis, sales. Porque eles viveram na perfeição suja da tremenda. Ils ont enivré leur père Eles embriagaram o pai pour faire de leur propre père un mari. para fazer do próprio pai um marido. Et avoir des enfants avec leur propre E père. tiveram filhos com o próprio pai. Ça, c'est une malédiction. Isso é uma maldição. Ils ont mis au monde deux nations, Puseram no mundo duas nações. les Ammonites et les Moabites. Os Amonitas e os Moabitas. Et les filles de Moab, E as filhas de Moab, quand on voit l'histoire de Moab, vendo a história dos Moab, l'esprit de la débauche, de la prostitution, de l'impureté se trouve dans la espírito de nation de lascívia Moab. e prostituição habitava nesse grupo aí. C'est les filles de l'autre. São as filhas dos filhos de Ló. Vous voyez quelle malédiction. Estão a ver qual é essa maldição? C'est terrible. É terrível. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Razão pela qual convém prestar muita atenção. Amen. Amém.
Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amaldiçoarei os que te Et amaldiçoarem. toutes les familles de la terre E todas as famílias da terra seront bénies en toi. serão benditas em ti. Quelqu'un dit Amen. Alguém diga amém. Donc ça veut dire par là que ce que Dieu a prononcé pour Abraham, Diz que o que Deus pronunciou para Abraão, nous pouvons le vivre aujourd'hui. nós hoje podemos viver isso. Dans la bénédiction d'Abraham, Na bênção de Abraão, nous voyons la capacité de vivre dans toutes les conditions. estamos a ver a capacidade de vivermos em todas as Dans condições. Genèse au chapitre No 12, livro de Gênesis, capítulo 12, Dieu appelle Abraham. Deus chamou Abraão. Et Abraham, et juste après un certain temps, il y a la famine. E depois de tempo houve fome. Abraham se retrouve en Égypte. Abraão encontrou-se no Egito. Alors que la famille était grande. E quando você vê que a família era grande, numerosa, Disent les Saintes Écritures. o que a Santa Escritura diz? Dieu a utilisé Pharaon Deus usou Faraó pour bénir Abraham. para abençoar Abraão. C'est-à-dire le roi du pays Isso é o rei do país a donné des richesses deu riquezas à Abraham. a Abraão. Pendant la crise, Enquanto foi no momento de crise, la famine c'est la crise. essa família, essa fome, é crise. Mais Dieu a utilisé les autorités Mas Deus utilizou as autoridades pour qu'Abraham ne vive pas la crise. para que Abraão não vivesse a crise. Béni soit le Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. Alléluia. Amém. Vous comprenez pourquoi j'ai dit votre langage doit changer. Os irmãos compreendem por que ele diz que a vossa linguagem tem que mudar. Abraham était dans la crise. Abraão estava na crise, Le pays était dans la o crise. país estava em crise, Mais Abraham n'était pas dans la crise. mas Abraão não estava em crise. Quelqu'un comprend? Alguém está entendendo isso? Quelqu'un comprend? Alguém está percebendo isso? Béni soit le Seigneur. Bendito seja o Senhor. Amen. Amém. Par Jésus-Christ, Através de Jesus Cristo, le Seigneur nous introduit dans la bénédiction. o Senhor está nos introduzindo na bênção de Abraão. Dans Genèse au chapitre 13, No livro de Gênesis, capítulo 3, la Bible nous dit d'Abraham, a Bíblia nos fala sobre Abraão. il était très riche Ele era muito rico en or, em ouro, en argent, em prata, en troupeaux, em gados en serviteurs. e em servos. C'est la bénédiction d'Abraham. É a bênção de Abraão. Alléluia. Amém. Il y en a qui n'aiment pas voir l'or et l'argent dans l'église. Há pessoas que não gostam de ver ouro e prata dentro da igreja. C'est de la fausse humilité. Essa aqui é a falsa humildade. Ils disent, oh non, moi je ne voudrais pas avoir trop. Oh, eu não quero ter muito, não. Mais c'est parce qu'on leur donne pas. Simplesmente porque ele não tem. Mais si on leur donne, Se ele lhe der il dit, isso, ah non, donne-moi seulement. ele vai dizer, dá somente isso. Alléluia. Amém. Abraham Abraão était très riche. era muito rico. En or, Em ouro, en argent, em prata en troupeau. e em gados. La Bible nous dit A Bíblia nos que diz, c'est Dieu qui lui avait donné ça. foi Deus que lhe deu isso. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Por que hoje on croit que c'est le diable qui donne des richesses? queremos que é o diabo que dá